Welcome you all after a special holidays of Eid al-Adha. Once again we will start our routine lectures, and today we will have lecture number 10 and question number 1. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पेशेंट हैज़ पेन लोकलाइज इन द चेस्ट. कोई भी पेशेंट है उसको चेस्ट के अंदर पेन हो रहा है. नाउ एक्सटेंड डाउन द लेफ़्ट आर्म, और अब वो पेन नीचे जा रहा है लेफ़्ट आर्म से, जो कि मतलब फर्स्ट हार्ट अटैक की साइंस होती है. तो लेफ़्ट आर्म से नीचे जा रहा होता है. आपको यहाँ पे कहते हैं व्हाट इज़ दिस टाइप ऑफ पेन कॉल्ड. इस किस्म के पेन को क्या कहते हैं जो पहले फिक्स्ड हो, चेस्ट के अंदर लोकलाइज्ड हो, और उसके बाद वो एक्सटेंड कर जाए डाउन द लेफ़्ट आर्म. तो उसको फेंटोन पेन कहते हैं, शूटिंग पेन कहते हैं, रेडिएटिंग पेन कहते हैं, इफेक्ट्स पेन कहते हैं. तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं रेडिएटिंग पेन. रेडिएटिंग पेन ये एक सिंबल होता है फर्स्ट कार्डियक अटैक का, या जो हार्ट अटैक होता है, MI होता है, जिसमें लेफ़्ट आर्म में नीचे पेन रेडिएट कर रहा होता है. तो ऐसे पेन को हम रेडिएटिंग पेन कहते हैं. MI का एक सिम्टम्स आप इसको कंसिडर कर सकते हो. अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, IgG मीन इम्यूनोग्लोबुलिन कैन क्रॉस दी. इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो किस चीज़ को क्रॉस कर सकता है? कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड का जो पोर्शन होता है, ब्रेन को कर सकता है, प्लेसेंटा को कर सकता है, या हार्ट को कर सकता है. तो IgG जो होती है इम्यूनोग्लोबुलिन, ये कैन क्रॉस कर सकता है प्लेसेंटा को, और उसकी बेसिक वजह ये होता है कि हमने फीटल को प्रोटेक्शन भी देना होता है. तो फीटल प्रोटेक्शन की वजह से इम्यूनोग्लोबुलिन क्रॉस कर सकता है प्लेसेंटा को. तो इसको ध्यान में भी रखना होता है, और MCQs में आ जाता है अक्सर 2-3 दफ़ा रिपीटेड क्वेश्चन है ये. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है, नर्स ब्रोकन मेडिकेशन वाइल बाय मिस्टेक. कोई भी नर्स है वो किसी भी पेशेंट को मेडिकेशन दे रहा था, लेट्स सपोज कोई इंजेक्शन दे रहा था पेशेंट को, और उसके हाथ से जो इंजेक्शन का वाइल होता है वो गिर जाता है नीचे गलती से. व्हाट शुड बी फर्स्ट एक्शन ऑफ नर्स. तो एज अ प्रोफेशनल नर्स उसका पहला काम क्या होगा? चेंज फ्रॉम फार्मेसी, वो जाकर फार्मेसी से दूसरा उठा लेगा, या इन्फॉर्म हेड नर्स, उसने अपने हेड नर्स को इन्फॉर्म करना होगा. राइट अ रिपोर्ट, या रिपोर्ट लिखेगा, या डॉक्यूमेंट इन फाइल, फाइल के अंदर डॉक्यूमेंट लिखेगा. तो एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट को नर्स टच नहीं कर सकता, वरना उसमें कुछ लिख सकता है विदाउट परमिशन ऑफ हेड नर्स. राइट रिपोर्ट, रिपोर्ट भी आप तब करोगे जब आप हेड नर्स को इन्फॉर्म करोगे. चेंज फ्रॉम फार्मेसी, और फार्मेसी से आप इस तरह चेंज करोगे तो ये मिस यूज़ में आ जाता है मेडिसिन का. इसमें सबसे पहले जब भी आपसे कोई वाइल टूट जाता है, गिर जाता है, कोई भी मेडिकेशन आपसे वेस्ट हो जाती है, आपने डायरेक्ट अपने हेड नर्स को इन्फॉर्म करना होता है. तो इसमें ऑप्शन बी, इन्फॉर्म द हेड नर्स. क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सेकंड इनफर्टिलिटी. नीचे 4 ऑप्शंस में से कौन सा सेकंड इनफर्टिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? मेल इनफर्टिलिटी नॉर्मल सा टर्म है. कपल दैट डजंट कंसीव, जो वो जोड़ा मतलब मर्द और औरत जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, सैम्पल अल्फाज में यही है. वैसे कंसीव का लफ्ज़ फीमेल के लिए ख़ास होता है. इनफर्टिलिटी लास्ट फॉर मोर देन 3 years, या ऐसे इनफर्टिलिटी जो पिछले 3 या उससे ज़्यादा सालों के लिए हो. इनफर्टिलिटी रेट अकर्स आफ्टर प्रीवियस प्रेगनेंसी, जो पिछली प्रेगनेंसी के बाद जो इनफर्टिलिटी होती है, शॉर्ट टाइम के लिए भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकती है, या उसको कहते हैं. तो सेकंड इनफर्टिलिटी हमको कहते हैं जो आफ्टर प्रीवियस प्रेगनेंसी के बाद जो इनफर्टिलिटी होती है, इसको हम कहते हैं सेकंड इनफर्टिलिटी. तो क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स आर नेसेसरी फॉर वाउंड हीलिंग. वाउंड हीलिंग के लिए कौन सा विटामिन्स नेसेसरी है, लाजमी होता है, या उसमें हेल्पफुल होता है? विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन K. तो इसमें ये बहुत ही कॉमन MCQs है, और यहाँ पे कोई भी जो विटामिन C होती है वो नेसेसरी होती है वाउंड हीलिंग्स के लिए. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है, नर्स इज प्रिपेयरिंग मेडिकेशन अंडर 100 mg IV स्टेट. एक नर्स से डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है 100 mg IV स्टेट का. The available hydrocortisone is 200 mg per 5 ml distilled water. अब जो आपके पास अवेलेबल हाइड्रोकार्टिसोन का है वो 200 मिलीग्राम का है, लेकिन पर 5 ml डिस्टिल्ड वाटर, जो उसका पानी जो आता है डिस्टिल्ड वाटर, उसके अंदर डाइल्यूटेड है.
تو وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ ٹیل دا کریکٹ آرڈر. یہاں پہ کریکٹ آرڈر کون سا ہوگا؟ 4.5 ml کا، 3.5 ml کا، 2.5 ml کا، 1.5 ml کا. تو اس کے لیے سمپل فارمولا ہے. اوکے تو سولوشن کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس گیون ڈیٹا کون سا ہے؟ گیون ڈیٹا ہمیں کون کون سا چیز فائنڈ ہے؟ سب سے پہلے ہمیں ڈوز دیا گیا ہے جو کہ ہمارے پاس 100 mg ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں کنسنٹریشن اویلیبل دیا گیا ہے. اچھا کنسنٹریشن اویلیبل ہمارے پاس کتنا ہے؟ 200 mg پر 5 ml. 200 mg پر 5 ml. اب ہم نے فائنڈ کیا کرنا ہے؟ ہم نے فائنڈ کرنا ہے کنسنٹریشن ان mg اپون ml. کنسنٹریشن ان mg اپون ml. سمپلیفائی کریں گے 200 mg ڈیوائڈ کریں گے 5 ml کے ساتھ، جو کہ ہمارے پاس آ جائے گی 40. اور mg ml نہیں کٹ رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو ہم ایز اس کو لکھ لیں گے ml کے ساتھ. تو ہمارے پاس آ جائے گا 40 mg اپون ml. اچھا فرسٹ میں تو ہم نے کنسنٹریشن معلوم کر دیا ان mg اپون ml کا. اب سیکنڈ ٹو فائنڈ ہمارے پاس کون سا ہے؟ والیوم ٹو ایڈمنسٹر. ہم نے کتنا والیوم ایڈمنسٹر یا دینا ہے. اب ٹو فائنڈ کیا کرنا ہے؟ والیوم ٹو ایڈمنسٹر. تو والیوم ٹو ایڈمنسٹر کے لیے ہمارے پاس فارمولا، سمپل فارمولا ہے ڈوز آرڈر جو ہمیں دیا گیا ہے ڈیوائڈ بائی کنسنٹریشن اویلیبل، جو ابھی ہم نے کنسنٹریشن فائنڈ کر دیا ہے. تو اوپر آ جائے گا ڈوز آرڈر آ جائے گا، اور نیچے آ جائے گا کنسنٹریشن اویلیبل. تو ڈوز آرڈر ہمارے پاس کتنے ہے؟ اوپر ہم نے دیا تھا ڈوز آرڈر ہمارے پاس تھا 100 mg کا، تو اس کو ہم لکھ لیں گے از اکول ٹو 100 mg ہم لکھ لیں گے، اور ڈیوائڈ کریں گے کس سے؟ جو کنسنٹریشن اویلیبل ابھی ہم نے فائنڈ آؤٹ کر دیا 40 mg اپون ml. اچھا 100 mg اپون 40 mg اپون ml. تو اس کو سمپلیفائی کریں گے تو mg کے ساتھ کٹ جائے گا، اور 100 کو ہم ڈیوائڈ کریں گے 40 پہ، تو اس کا ہمارے پاس آپشن کتنا، آنسر کتنا آ جائے گا؟ 2.5 کا. اور mg کے ساتھ کٹ جائے گا، پیچھے رہ جائے گا ml. تو یہ ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 2.5 ml کا. تو یہاں پہ آپشن نمبر سی جو رائٹ آپشن ہے 2.5 ml، یہ رائٹ آپشن ہو جائے گا آپ کے پاس. فارمولا آپ نوٹ کر سکتے ہو، سمپل فارمولا ہے.